सब लोग पहले मोर चैनल मैंने ज्योतिक जुड़ी है मोर दर्शक भाई रहा सबके मोर बटे लगे बहुत बहुत जोहार। और मोर नवा चैनल है के मैं कोशिश करूँ जे टुका दे तोरे के मैंने हंसाए के तो इसने प्यार देते रहा और ज्योतिक भाई पर चैनल लगे सब्सक्राइब करा शेयर करा और एक सपोर्ट करा और विशेष करी मैं ओराके बहुत बहुत धन्यवाद देवला जे बहुत डरू मोबाइल लेखन देखे ओके काहे के ओराई सब कुछ बाबा आजके और ओराके मोर बेटले साष्टांग प्रणाम। আমরা কইল কত লোক পতি পরমেশ্বর আর আজকাল লোক বেটি ছুয়া গিলা কা করেন না নাগেশ্বর নাগেশ্বর কোনো কাম ধান্দা নাই খালি ঘুরি বলে না কাই করে 2500 পান না তো হয় বুঝে। আর কইল রহে যবে 2500 টাকা দে শুরু করিয়ে তবে সব ধর্ম কর্ম সব সিরায় গেল। কইল রহে রাম ভগবান মা सीता যখন রাম ভগবানকে বনবাস হল তখন মা सीता বলে নাই মোর পতি গে ময়ূর সঙ্গে যাম তো একলাই বন কাহে যাবে ময় যাম আর গেল বেচারা। আর আজকাল যদি একটু ঘর লোক কইল তো ঘর লোক বাড়াই তাহলে কা হলে বেটি জুয়াটা থইলা থুকড়ি সব লেখন আধা দূর লেগি রাখেলা এ কে বাবা তুমি